जय श्री कृष्ण. गीता ऑलिम्पियाड 2025साठी मी आज गीतेमधील 14वा अध्याय 1 ते 8 श्लोक म्हणत आहे. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानैज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. एतत् ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः. तत्सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः. निबध्नन्ति महाबाहो देहे देयिनमव्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्. तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्. तमस्तज्ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. जय श्री कृष्ण.